Okay mga guys, tips rin ni ako. Naman ko karon sa airport, natag ra ko mga practical tips aron dili kayo mahalata nga first time nato nga sakay og airplane. Number 1, atong himuon mosayo ta og adto og airport. Nganong kinahanglan man nga mosayo og airport, Sir Joel? Sayo ta dito kay ang airport karon dagko na kayo. Nya tungod siya kadako lapad, daghan na pa yung mga tao. Kasagaran na pag mga tao diha karon sa airport, dili na kon mga Tagalog, Bisaya, kasagaran, no? Mga foreigner na, naay Korean, American, Chinese. So laktod nga pagkaistorya og mangutana ka, nga binisayon nimo asa dapit ang imong departure waiting area, matubag gyud kag wa sila mahibaw or wa sila makasabot nimo kay Bisaya man ka, no? Or Kamayo or Bisaya. So mao na siya ang rason. So dako kayo ang matabang anang pagsayo nimo sa airport kay sa kadaghang mga tao sa airport naagid kay sakto og igong panahon para makapangitag mga Bisaya or mga Tagalog pagkaha, no? Aron mapangutan-an nya kun mahikaplagan na nimo, at least matudloan kag maayo na apay uban mga buutan, no? Shout out sa mga Bisaya o mga Tagalog diha, mga Pilipino, mga buutan. Kuanan pa kanila dito. Nya, pag mabot na ka dito sa tinatawag man nila departure waiting area, sakto kayo na sa kung sayo ka kay makalingkod kapangita gyud kag lingkuranan ug pisto nga pabor kay sa imo. Ganahan ba kag duol na sa CR? Ganahan ba kag duol sa aircon? Duol sa charging station? Ano ba? So dako kayo na sang tabang, no? Unya lain ba o naa ka sa imuhang departure waiting area na, bay ayaw gyud kalimot pagdala og sunglasses ba. Number 1, mo ingon gyud na sila nga murag kini nga tao, kini nga pasahero tang-ana ni siya. So dili ka basta-basta underestimaton ang atensyon sa kadaghanang mga tao nga nagulat diha, adto sa uban dili maadto sa imo. Unya ibalo baya ka nga sa airport daghang kayo mga foreigner, daghang kayo mga tawag ini mga locals po nga kung hilas na kayo manamit. Unya kay ana man lagi na mauna man ay trend karon man malikayan mga sipat gyud ta, sipat ra pud tama, pero kay para sa uban ang imong pagsipat dili man na maayo, so aron maproteksyonan ka halagad ka sa sunglasses nimo diha. Tanawa ko, oh, dala ko sunglasses dire, dagay mga foreigner dire mga tapat na ko ron, pero sahay tungkol sa siguro sa atong pagka mayong tao pagkabuutan dili nato na mahimo ang pagsipat-sipat, pero at least dili man nato matuyo usahay, dili mainterpretar sa ila sa uban nga sipata, no? Nya ayaw kalisang relax ra lingkod tanaw mo cellphone, pero ang imong dalunggan minaw kayo sa mga announcement diha kay basig na ara ba na yung mga kuan, mga changes mo sa departure area, bantayan ko na nimo. Pero maulagi na sa kung sayo kay ka, at least dili ka kayo kulbaan, dali ra pud nimo masabtan ang mga nahitabo sa imong palibot, no? So daghan pa ko yung mga tips nga akong ihatag kaninyo, pero kay murag 5 minutos naman, sa sunod na lang po tigayon. Salamat kayo sa pagpaminaw o pagtanaw ning akong vlog. Mag-like na lang mo diha, nga i-share kung tanaw ninyo nga na kay kaila nga first time mo sa tayo o plano. Sige, bye bye.